Antakya'da deprem oluyor tekrar. Tekrar deprem oluyor şu anda. Mmobi bi afa ba edba official Martin TV so me ba share my page na like share like na ma comment me ne mo ene ye adwa munti na ma me wo ha eno me ma munti ye 1 hour papepe ade ni si ye we be 1 hour papepe na me ma munya ne tie se news ya asan ba sisi ane se FKK no anasase wo so no ebi asan si biu mienu na asi a eno na e na otwe na enka ho ba ko asan asi aye enra anacho isi ya pe na menya news ni ntem ko ba dia me jimi sources fu no e hewa ye sharp di menya news ni ntem no e na me beto me page ni so se asase wo so aye den asisi biu magnitude 6.4 ena enso ni mudru no esitie na amanfo mo wo Turkey southern part of Turkey eye Lebanon ena Egypt ena we dey affect you but we dey casualties nyamai igusu ye need aso di ekire casualties like omo awu na omo plapla enyantie di ade achi na ebehu dia ekoso na adofo nwanwa pa se mienu asi eho anu yie kura ye nwie ba kwa sen asi biu odwe ho a chese konti se eye wiase na ebe se yiwo se ade mpo na ebe wiase obi antumi hu anadwo na amanfo wo da sumu amanfo hotel amanfo ye adwuma no nzo mo dwane obi edwane bibde omo filling station omu nyina dwane ye umze filling station bi bae omu nyina dwane firibo obi e kope park so anase kwan mu ba bi agina because na aya anibresem me say enra date 20th ena sa another earthquake magnitude 6.4 asiasi bi de beto Tamam sakin olun. Sakin. Yok bir şey tamam. Tamam. Odofo enya agro msheda na mema uti sound we wom no se excavator machine anase machine lift ya de man lift me eno si one wo so mi pese hu de ekoso wiase ankasa ne ye wo wiase nse ye nimu ano wote kwa no aboabo abusianfo no nyina pie ba abonten uka dam a wo be wu so to bia pie ba abonten bobo ho abonten na eno wo so na dan emu shiki nti nye obi na be ka kire se hwe dan ho apapai we enye dan obi timati ne mu bi mama ye nsu nyankopon na nyankopon ka so se wiase ya wo da kope obi edwane ba bonten obumina me se enra magnitude 6.4 enra so official martin ye fast e see up in the ground there no obi adam so na me na nkuzu ye ho adwa me de bram mami oye yarefo etina beto abonten msa man for titi abonten aya re wo se bi e ba abonten tina dem wo tina dem wo bi wo hu se bu na e ba Pessoal já de bioha, onde o bie gano, obi ni o pessoal é den, o carro tem uma nase, o cadem, o bie gana pe babi, o ueba o de o simi kotina hotel, o ueba o ni tua mu se ueba o simi menfa, o bie pe babi de tiache, o mo mu didi, anadwo no nyina, o mo ye party sem office for, ko nwesi ho na eno e wo so, ade we enye hu, obetima tinam.
Bible kura me yati asese ebra ehwimbre no beduru no wiase bi ehu ahu filling station omo mo dwane ko bia filling station wo kyese eduru ho a unni mu ba wo unni mu ba na unni mu maame ana wo bra bi na obeka se we bebo me ho ban nti yeso ti wiase di papa na jai bone adwen fi Africa foi munni papa wiase nyina ni papa na emum yensu ye Africa for ho first ti wo obi epe ba bia he cars abo kyese car kora wo mana nipa wa pie Africa won ka we obi antim wa dwane Africa obi apake ne car nti wiase agapade ne nyina wo de kon a wo beku ni ade ne bekọ aduru su because of ahunya de nti obi agya ne car ho ese car double axle esi so o pe ba bi utie didi ma wo se car nti agapade na wo preko ho oni obi eku ntokwa ya aka na wo de ye den ewiase emobo ntu ti wiase na ka chu se jaboni dia suru nyankopon do yonko so ho entan hunua enfa yonko ho adwenbo ne chi mfa nim kwa durusu enfa obi yire emransem du ne wo bible ni nyina na se wo so nti na obedi boni a abusuafo me de bia metufo official boni die mfa so obi ani so nipakun mfa so obi ani so o se o mo wosi asikafo akuku danfo mo ne ne nam abonten adare nkwala no omo ne mo sebe omo ne mo nyina da abonten se wo dan wo nso ntimi ndam ni nyina ne se wo so gya dan ho na oda abonten nti uti bias na esi jaboni die eni boni suro nyankopon na mransem du na onni so na de we pirimu akoma aye de opedia ene na ne wa wasem ene na ye wala o wala enye obi ne kuma ntwi bo asi yakuna na di niti akogya akirema misro mo hye me video no mame me pamacho na mo nti na mada bia me sura me na me sokrati me penfo me de ko ne de bia me pedia ma na wahu yesi sisi e nse nra me mam update anadwo na mo mada no na me mahusa asase wo so fufura sen asi mo mada no na mahusa asase wo so fufura sen asi anadwo na mo mada no am mo hu de ekoso obi atiemu we atiemu peacekeeping for obi na afamu de mo som for official Martin TV so nie for more na share mami